Tanawan nyo guys, naanay nakatulog sa atong biyahe. Alright. Good morning. Maayong buntag, maayong aga sa tanan. Subo nga adlaw kay adto taog Bacolod. Isaksak sinagol ng atong sinuryan ani guys. Kay nga naman, og gikan ta og San Carlos, Bisaya ta. Pero maglabot tiya sa Cadiz, mailunggo naman ta to. Una na maagtuan kay ang Cadiz kay didto mi maniudto sa lay ni ate nya dayon human kay mamalit og bulad og hipon silang mama. Happy eating ta diring dapita guys. Nami kay sudan humba og nilat ang baboy. Salamat kay ate sa pagpreparar o pagluto og pag-accommodate kanamong tanan. Daghang salamat. Humagkaon kay yahin na pud ta og moagto ta sa Bacolod na. Og diring higayuna ang akong mga kuyog kay busog kaayo. Tulog na pud. Oh my god. Og naabot na jud mig Bacolod guys. Unang giagtuan namo kay diri mi sa SM City. Excited kayo kong bata guys. Anawag untol-untol na sa sakay siya